Where do cruise missiles live? In Lebanon, the answer is inside the homes of Lebanese civilians. Let's take a look at a page from Hezbollah's playbook. For over 20 years, the terror army that effectively controls southern Lebanon has been paying Lebanese civilians to store rockets, rocket launchers, explosive UAVs, and cruise missiles inside their homes. Why? Hezbollah thinks that by creating human shields around these weapons, they'll be able to fire them at Israel without Israel defending itself. यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल और ऊपर नॉर्थ में ये जो देश है ये है लेबनान। लेबनान का जो साउथ का रीजन है यहाँ पर लेबनान की सरकार का कंट्रोल 0 है। यहाँ पर एक ग्रुप डोमिनेट करता है, एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह देखिए लगातार इजराइल के सिविलियंस पे अटैक कर रहा था और इजराइल ने इन दी एंड डिसाइड ये किया कि ये पूरे सदर्न लेबनान पर बॉम्बिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे पूरे सदर्न लेबनान पे बॉम्बिंग की आवश्यकता क्या है? देखिए इजराइल का तर्क यहाँ पर यह है कि लेबनान ने ना जो रिहायशी घर है उनके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे मिसाइल छुपा रखे हैं। ये मिसाइल्स कभी भी बाहर निकलकर इजराइल की तरफ अटैक कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इजराइल कह रहा है कि इनको सिविलियन जो घर हैं उनको टारगेट करना होगा। इजराइल ने सीज फायर का प्रपोजल कर दिया है रिजेक्ट। ये लोग कह रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह से लड़ते रहेंगे विद फुल फोर्स। तो इजराइल तो अपनी तरफ से देखिए फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह भी पीछे हटना नहीं चाहता। बहुत सारे यूएन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड हैं इस एरिया में ये भारत को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ना यूएन की फोर्सेस भी डिप्लॉयड। अब हिजबुल्लाह आज के समय अंधे मिसाइल बरसा रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर, क्योंकि इनको पता नहीं किस तरीके से आयरन डोम को चकमा देना है, किस तरीके से इजराइल को डैमेज करे। तो काफी बार हिजबुल्लाह रैंडमली रॉकेट्स बरसा देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या हुआ होगा, हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गिरा और यूएन के एक सोल्जर जो भारतीय थे ये बुरी तरीके से इंजर हो गए। नाउ इन्हें बचाने का एक तरीका था कि इनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए और इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। पहले इस सोल्जर को हम एक एयर एम्बुलेंस से गोलन हाइट से लेकर जाएंगे टेल अवीव में। टेल अवीव शहर है इजराइल का। उसके बाद टेल अवीव से ऑल द वे एक सिंगल फ्लाइट में इस सोल्जर को हम लेके जाएंगे गुजरात में। फिर गुजरात से ऑल द वे न्यू दिल्ली में, जहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा। वहां पर इस सोल्जर का प्रॉपरली इलाज किया जाएगा। ये सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে গোলান হাইটসে অবস্থানরত একজন আহত ভারতীয় সৈনিককে সফলভাবে সরিয়ে নিয়ে দিল্লির সেনা হাসপাতালে আনা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী গোলান হাইটস থেকে একজন আহত সৈনিককে সফলভাবে সরিয়ে নিল, যেখানে তিনি জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক বাহিনীর অধীনে কাজ করছিলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনুজ সিংহের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার একটি C-130 এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে ওই আহত ভারতীয় সৈনিককে সফলভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই অপারেশনে ভারতীয় বিমান বাহিনী, বিদেশ মন্ত্রক এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করেছে। আহত সৈনিক হাবিলদার সুরেশ R-33 ডিউটিতে থাকাকালীন একটি সাবরাচনায়েড রক্তক্ষরণ, ডিফিউজ অ্যাক্সোনাল ইনজুরি এবং বাম পাশের হেমিপারেসিস সহ মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলের হাইফার রামবাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, যেখানে তিনি 22 আগস্ট থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা পেয়েছিলেন। 20 সেপ্টেম্বর সুরেশকে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক বাহিনী জোনের ইসরায়েলের একটি লেভেল 1 হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে তার অবস্থা গুরুতর হয়ে গেছিল। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিং এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের বেস হাসপাতালের 2 প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক্স নিয়ে গঠিত ক্রিটিক্যাল কেয়ার এয়ার ইভ্যাকুয়েশন মেডিকেল টিম ভারতে ফেরত যাত্রার সময় অত্যাধুনিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি 26 সেপ্টেম্বর সকাল 1:20-তে তেল আবিব থেকে যাত্রা করে এবং সকাল 10টায় জামনগরে অবতরণ করে। এরপর ওই সৈনিককে বিমানযোগে নয়াদিল্লির পালামে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর 2টায় পৌঁছানো হয়। বিকাল 3টার মধ্যে হাবিলদার সুরেশকে নিরাপদে আর্মি হাসপাতালে আরেন্ডার নয়াদিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যেখানে তাকে বর্তমানে চিকিৎসা করা হচ্ছে। তার অত্যাবশ্যক লক্ষণগুলি স্থিতিশীল, 98% বেশি অক্সিজেন স্যাচুরেশন সহ, এবং তার পুনরুদ্ধার আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াইয়ের মাঝে হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুরুতর আহত হন ওই ভারতীয় সৈনিক। তবে এটা পরিষ্কার নয় হিজবুল্লাহ ভারতীয়দের টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল কিনা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই সফল অপারেশন শুধু নতুন নজিরই সৃষ্টি করল না, দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে বিভিন্ন মিশনে কর্মরত সেনাবাহিনীর মনোবল অনেকাংশেই বাড়িয়ে দিল। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য থেকে দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে সুদূর ইসরায়েল থেকে ভারতীয় সেনার এই বিরল অভিযান সত্যিই প্রশংসনীয়।